ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೆವರೆಂಡ್ ಅವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜೀಸಸ್ ಪವರ್ ಚರ್ಚ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಚರ್ಚ್ದಲ್ಲಿ ದೇವರವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ಇದು ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ. अच्छा सुंदर सा आराधना किया आप लोगों ने. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ರು ನೀವೆಲ್ಲ. सिस्टर एंड ब्रदर बहुत अच्छे हैं. आराधना मैं पहला बहुत आराधना करता था. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. प्रभु ने फिर मुझे बोला कि तो वचन बांटते हैं. तो मैं अभी आराधक भी हूँ, मैं आराधना भी करता हूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्रभु वचन के द्वारा बातें करता है. मैं पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, अभी आधा इंडिया तो मैं तो घूम चुका हूँ, थोड़ा कुछ बचा है. ನಾನು ಆರಾಧನೆ ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ದೇವರು ನನಗೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಂದಾಗ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಡ ಬಂದೇನೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಾಡೋದಿದೆ. प्रभु जो है वो हमें चलाता है. ದೇವರಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. आपको भी चलाता है, मुझे भी ನಡೆಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. वो महान परमेश्वर है. वो किसके अंदर भेदभाव नहीं करता है. ಅವರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು, ಯಾರಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡುವಂತ. हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं. ಅವರ ಮಗಳು ಮಗಳ ನಾವಾಗಿದ್ದೇವೆ. हम उसके बच्चे हैं. ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ನಾವಾಗಿದ್ದೇವೆ. वो किसको छोटा और बड़ा नहीं समझता है. ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ದೊಡ್ಡದು ಸಣ್ಣದು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. वो किसको काला और गोरा नहीं समझता है. ಅವರು ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪು ಅಂತ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. क्योंकि उसका एक योजना है. ಅದು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. आपको इसलिए आपको यहाँ पे चुन के भेजा है. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. आप चुने हुए हो. ನೀವು ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. बहुत से लोग अभी इसी वक्त हम देखेंगे तो बहुत से लोग यहाँ पे है. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಬಹಳ ಜನ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. यहाँ पे नहीं, आजू बाजू इधर, लेकिन प्रभु का आशीष से बहुत लंबे है. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಬಹಳ ದೂರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. प्रभु आपको ब्लेसिंग दिया, आशीष दिया. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. हम देखेंगे ನಾವು ನೋಡೋಣ. ले अवस्था 19 का 23 से लेके 25 फल के युक्ष लगाओ तो उनके फल 3 वर्ष तक तुम्हारे लिए मानो खतना रहित ठहरे. इसलिए उनमें से कुछ न खाया जाए और चौथे वर्ष में उनके सब फल यहोवा की स्तुति करने के लिए पवित्र ठहरे. तब 5वें वर्ष में तुम उनके फल खाना, इसलिए कि उनमें से तुमको बहुत फल मिले. मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ನೋಡುವಾಗ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಫಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ, ಫಲದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. पवित्र शास्त्र में युक्ष के बारे में, पेड़ के बारे में लिखा है. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. बहुत से लोग हम देखते हैं पेड़ के द्वारा भी परमेश्वर हमारे से बातें करना चाहता है. ದೇವರು ಒಂದು ಮರದ ಉಪಾಯದಿಂದ ಆ ದೇವರು ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದಾನೆ. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? मूसा को एक आज्ञा दिया, मिस्र देश से कनान देश में आ रहे, तो मूसा को एक आज्ञा दिया, जब तुम कनान देश में प्रवेश करो तो 3 साल तक उस कनान देश में जो झाड़ है, जो झाड़ तुम लगाओगे, उसके फल तुम मत खाना. ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಮರ ಹಚ್ಚುವುದಾದ್ರೂ ಸಹ 3 ವರ್ಷ ಅದರ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀನು ತಿನ್ನಬಾರದಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 14 साल में आप उसको परमेश्वर को भेंट करके चढ़ाना. 4ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. कनान देश में जितने भी झाड़ है आप लगाए हैं या लगाए हुए हैं, उनको क्या कह रहा है? 3 साल तक आप खाना नहीं. ಕಾನಾನ್ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಇರುವಂತದ್ದು, ಯಾವ ಮರಗಳಾಗಿದ್ರು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳುವಂತದ್ದು 3 ವರ್ಷ ನೀವು ಯಾವ ಹಣ್ಣುಗಳು ತಿನ್ನಬಾರದು. 14 साल परमेश्वर के लिए वो पवित्र ठहरे. ಅದು ದೇವರಿಗಾಗಿ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ನೀವು ಬಿಡಬೇಕು.
5वां साल में आप लोग खाए तो बहुत ऐसे आपको आशीष मिलेगा। 5ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿನ್ನುವುದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರುವಂತದಾಗಿದೆ। ये किसको बता रहा है? ಇದು ಯಾರನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ? मूसा को परमेश्वर यहोवा परमेश्वर बता रहा है। ಆ ಮೋಶನಿಗೆ ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ। हम देखेंगे एक जैतून के पेड़ के बारे में। जैतून का पेड़, एक जैतून का पेड़ है पवित्र यरूशलेम में। वो बहुत ऐसे पेड़ देखे जाते हैं। ಆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡ ಇದೆ, ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಗಿಡ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ। जैतून का पेड़ में वहाँ पे जितने भी यरूशलेम में ये मिस्र देश से जो यरूशलेम में जो लोग यहूदी लोग आए थे, वो वहाँ पे बहुत से जैतून के पेड़ से वो लोग क्या करते थे, जैतून का फल तोड़ के उसका तेल निकालते थे। ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಹಳ ಜನರು ಆ ಗಿಡದ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। उसी तरह परमेश्वर हमें क्या बता रहा है, हम उससे पहले ये देखेंगे कि आपने को 3 साल तक फल खाने को मना किया। ಆ 3 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ದೇವರು ನೀವು ತಿನ್ನಬಾರದಂತ ದೇವರು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಹಣ್ಣುಗಳು। प्रभु यीशु भी 3 दशक तक सेवा से दूर रहा। ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ 3 ದಶಕದ ಸೇವೆಯಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। जैसा 3 साल तक कनान देश में प्रवेश करने के बाद आपको फल खाने से मना किया है, उसी तरह प्रभु यीशु को तीसरा शताब्दी तक परमेश्वर दूर रखा। ನೋಡ್ರಿ, ದೇವರು ಹೇಳಿರುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ದೇವರು ದೂರ ಇಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 3 ವರ್ಷ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ। चौथा साल में प्रभु यीशु को अपने आप को परमेश्वर को ग्रहण किया। ನೋಡ್ರಿ, 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। प्रभु यीशु सेवकाई 30 साल के बाद उसने अपना सेवकाई चालू किया। प्रभु यीशु वहाँ पे कितना किया, 30 साल तक परमेश्वर से दूर रहा। ನೋಡ್ರಿ, 30 ವರ್ಷ ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ये कनान देश में जो पेड़ थे, यरूशलेम के जो अंदर पेड़ थे, मोशे को क्या बता रहा है, 3 साल तक तुम पेड़ का कोई भी फल नहीं खाना। ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಗಿಡದ ಹಣ್ಣನ್ನು 3 ವರ್ಷ ನೀವು ತಿನ್ನಬಾರದಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। उसी तरह यहाँ पे भी प्रभु यीशु को भी 30 साल तक 3 शताब्दी तक क्या पे रखा, परमेश्वर का सेवा से दूर रखा। ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸಹ ದೇವರಿಂದ ಸೇವೆಯಿಂದ ದೂರ ಆಗಿದ್ದರು। 30 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟರು ಸೇವೆ। चौथा साल में परमेश्वर के लिए वो प्रथम फल ठहरा। ನೋಡ್ರಿ, ಈ 4ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಒಂದು ಫಲ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। प्रथम फल ठहर के परमेश्वर को अर्पण किया। ಆ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಫಲವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ನೋಡ್ತಾ इದ್ದೇವೆ। उसी तरह 3 शताब्दी तक परमेश्वर ने प्रभु यीशु को, 4 शताब्दी में प्रभु यीशु का आगमन हुआ। ಆ 4ನೇ ಒಂದು ಶತಕದಲ್ಲಿ अब्राहम से लेके हम जाएंगे तो 3 शताब्दी तक प्रभु यीशु का आगमन नहीं था। 4 शताब्दी जब लगा तब प्रभु यीशु का आगमन हुआ। ನೋಡ್ರಿ, 4ನೇ ತಲೆಮಾರು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ। प्रभु यीशु का आगमन इसलिए हुआ कि हम सबका, आपका और मेरा उद्धार हो जाए। ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಬರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಗೋಸ್ಕರ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ। अब जैतून के पेड़ में आपसे मैं थोड़ा बात करता हूँ। आपको जैतून का पेड़ को आप अब जान लीजिए, इस यरूशलेम में और इस्राएल में जैतून का पेड़ सबसे श्रेष्ठ और परमेश्वर का चुना हुआ पेड़ जानते हैं। ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮರ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಮರ ಅಂತೇಳಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। और जैतून का पेड़ को जब जैतून लगते हैं, वहाँ के जो खेती करने वाले लोग हैं, जब जैतून लगते हैं वो जैतून तोड़ के उसका तेल चक्की में पीस के उसका तेल निकाल के परमेश्वर का मंदिर में उसको अर्पण करते हैं। उसको श्रेष्ठ माना जाता है। ನೋಡ್ರಿ, ಅದರದೊಂದು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸುಗಂಧವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। वो जैतून का पेड़ जब सूखने लगता है,
वहाँ पे जब भी इसराइली लोग परमेश्वर से लंबा हो जाते हैं, परमेश्वर से जब दूर हो जाते हैं, जैसे हम यहूदी लोग बार 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 परमेश्वर से दूर होते हैं, ಆ ಯೋಧ ಜನರೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ದೂರ ಆಗುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. उसी तरह जैतून का पेड़ भी कुछ समय के बाद सूख जाता था. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮರ ಸಹ ಒಣಗಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. जैसे इसराइली लोग परमेश्वर से दूर होते थे तो जैतून का पेड़ सूखना चालू होता. ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ದೂರ ದೇವರಿಂದ ಹೋಗುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಒಣಗುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.